Oy, pare Doy. Sa. Oy, pare Rex, oh. Oy, may naka pare Doy. Ikaw man din na, boy. May kay kasuroy ka, Doy. Grabe, Japan, Doy, no? Katong bridge ba o katong na sinkhole dito ba? Dali ra kay... Dalan, bridge sa Japan. Kung sa Fukuoka, tong sinkhole. Nung dako kayo. High-tech ba yung Japan? Grabe lang mga machines. High-tech kayo. Kung human ka ron, kabalo ka, pila ka adlaw lang naman. 1 week ra. 1 week, human na ang dalan. Tay, suituha, gida ning buhay, oy. Malahi ta. Katong ulod. Tong ulod. Naulod pa lang siya. Mahimong kuan. Kining isos, butterfly. Egg. Larva. Pupa. Adult. Butterfly. Tibuok cycle. Metamorphosis. Grabe, buguan ninyo eh. Suito na po kayo. Grabe, good na boy. Kini. Sharon eh. Di ba nagpalup na katong right sa Amerika? Kung nagpalupad og rocket? Bitaw pa Rex, kita ko ana. Lupad niya, mulanding og giyaha, kita ko ana. Wa man ka katubag boy. Ding mo scientist na suito ko na good. Na, kasi to suito. Balo ka, si Elon Musk ay nakabalo ana oy. Taka, suito, mangod ka goy.